Iya, kurang. Ikaw dali magkanta. Friends. Friends, alik lagi. Face diri sa ako, Kong. Face diri sa ako. Ato bang dire, oh. Dito ka, oh. Ana, para makitaan sa everybody. Michael Jackson, sige Kong. Go. Sige, landa. One, two, ready, go. Beat it. Sige. Ay, sa medyo di ko ay sa video ko. Kusga. Okay. Yay! Next is Pili na po ng long sleeve kay Kuana. Mia, move back. Move dito. Sige. Agay, ang Oreo ta. Sige, go. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Friends, ang friends. Asa si Friends? Ang katong Diyosa. Tawa guys. Hindi magsugod sa program. Oy, ikaw na Friends. Friends, katong Diyosa. Katong Diyos. Diyosa. What Kato. are you doing there? Ano na ba? Diyos, wala. Na ang Oreo. Daog na si Mayab, si Kokong. Friends. Diyos na lang sa. Tabangin na lang siya. Tabangin ninyo. Kulang sa paingon ng sa pinakabata. Tabangin ninyo si Franz Mayab. Ano si Friends? Duganin sa katong Diyosa. Diyosa, tabangi. Kamo na lang tulo. Oh, so Sophie, you help Kuya Franz. Sige, 1, 2, ready. Pagsapit ng dilim, ako naghihintay pa rin sa iyong maagang pagdating. Tulad ng ibon na lalapit abutin. Ikaw, Franz. Si Franz ka. La la la. Franz. Piano boss. Yay! Clap your hands. Piano boss. Yay! Si Sophie na. Allah. You stand to Ubani. Sige. Oh, Franz! Dali ka, Franz!
mag-join? Na ang box of Oreo. School, nag-sing baya ka. Sige na, sinasing with ate and kuya. Sige na. I can live. Ha? I can live. I can love. Ikaw, unsa? I don't want to run. Sige, nag-stand na sila behind you. Naku, nalitan! Ikaw, dili ka mag-sing? Grabe, yung best performance si Kuko. Sige. It's the time! Sige na. Stand up na, si Sophie mag-sing. Dili ka, friend. Oh, sila lagi ka mo mag-sing. Appear si Sophie. Kamu Oh, sige, 1, 2, ready, sing. Wish for one thing. Ready, sing. And every girl in this world that come along, I come along. They run in the station, and they run here for you're here for me. Whoa, whoa, two voices, one song. Very good. Nice. Uy, slowly. Okay, winner. Mag-start us sa third prize. Ang number 1 kay si Fran! No! It's not true! Second! Ang second si Sophie! Hey! Ang third si Mia! Ang fourth si Milko! Grabe, with feelings ba ya to? With feelings ba ya to? No! Simula! Different lang! Nangitag panig. Ikaw. First ka ko! Ilan mong gipamuha? Kanina yung mukha mo! Half lang mo, half. Yummy mo. Hindi, ang first lagi kay si Juan. Si Fran. Second si ikaw